नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 31 तारिख रविवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेज आसतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एतिसह आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देवे। आज प्रथम खबर चीन रे पहुंचिले प्रधानमंत्री मोदी। चाइनार तियानजिन रे पहुंचिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तियानजी विमान बंदर रे मोदी को विमान अवतरण पर भव्य ढंगरे मोदी को स्वागत करा जायतिबा देखिबाकू मिलिछि। चाइना रे अनुष्ठित एससीओ सम्मेलन रे मोदी जोग देबा लागि चाइना जाइछंती। 25तम संघाई शिखर सम्मेलन अनुष्ठित हेबाकू जाउथिबा बेले एथिरे मोदी को शामिल उपरे विश्वर नजर रहिछि। 7 वर्ष पर मोदी चाइना गस्त करछंती। 2017 रे भारत एससीओ सदस्यता लाभ करथिला। मोदी और चाइना राष्ट्रपति सी जिनपिंग को सह द्विपाक्षिक आलोचना करिबा नै आलोचना करा जाउछि। परवर्ती खबर चाषी सरकार बड़ घोषणा। जो चाषी रहीगले सेमानक पई विचार चली खूब शीघ्र निष्पत्ति नियाजिबो, किंतु पंजीकरण अवधि बढ़िबो बोली कहिसंती सरकार। ए वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पंजीकरण करछंती। जो माने चाष छाडिथिले सेमाने चाष कार्य फेरुछंती। 19,66,000 चाषी वर्तमान सुधा पंजीकरण करछंती। जो माने सरकारी जमी श्मशान जमी मंदिर जमी रेजिस्ट्रेशन करथिबे सर्वे करी सेगुडी को काटी दिया जिवो। परवर्ती खबर दीदी को पछरे पकाइले मोहन। अक्लांत परिश्रम निष्ठा प्रतिश्रुति बंधता और बीजेपी सरकार अभिनव योजना को दक्षतार सह कार्यकारी करी सफलता पाइछंती मोहन माझी। लोकंक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को मिलिछि जातीय स्वीकृति। देशर श्रेष्ठ मुख्यमंत्री तालिकार 8म स्थान रे अछंती मोहन। बहु परुखा अभिज्ञ मुख्यमंत्री को पछकु ठेली 14 मासर सरकार मंग धरतिबा मोहन माझी दक्षता लोक पसंद करछंती। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही तालिकारे मोहन माझी पश्चिम मुख्यमंत्री ममता बानार्जी को पछरे पकाइछंती। जातीय स्तर जनाशुना पत्रिका इंडिया टुडे सीवोटर पक्षरु मूड ऑफ द नेशन मिलित सर्वे रे देशर बृहत राज्यर मुख्यमंत्री दक्षता आकलन रे मोहन बेस आगरे अछंती। परवर्ती खबर चीन करिबो शक्ति प्रदर्शन। भारत को छाड़ी अंश ग्रहण करिबे 24 रु अधिक देश। चीन राजधानी बेजिंग एही सप्ताह रे दुईटी प्रमुख घटना देखिबाकू जाउछि। प्रथमटी हेउछि संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन जहाँ 31 अगस्त एवं 1 सेप्टेम्बर तियानजिन रे अनुष्ठित हेबो। एहा परे 3 सेप्टेम्बर चीन राजधानी विजय दिवस सामरिक परेड अनुष्ठित हेबो, जहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान उपरे विजयर 80तम वार्षिकी पालन करिबो। एही परेड पई चीन 26 रु अधिक देशर राष्ट्र मुख्य एवं प्रधानमंत्री को निमंत्रण करिछि। एथिरे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन, बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ईरान राष्ट्रपति मासूद पेजेश्कियान, इंडोनेशिया राष्ट्रपति प्रभाव सुबियांटो, म्यांमार सामरिक मुख्य मिनंग हुलाइंग, क्यूबा राष्ट्रपति मोगेल दियाज कानेल, कोंगो एवं जिम्बाब्वे राष्ट्रपति, सर्बिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर भुसिक एवं स्लोवाकिया प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको शामिल अछंती। परवर्ती खबर संसद रे शोभा पाइब 3टी रथ चक। संसद रे शोभा पाइब रथ चक नंदीघोष तालध्वज दर्पदलन रथर चक संसद रे शोभा मंडन करिब। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षरु दिया जायतिबा प्रस्ताव को ग्रहण करिसंती लोकसभा बाचस्पति। एने श्रीमंदिर मुख्य प्रशासन अरविंद पाढ़ी सूचना दैछंती। एने रहितिबा सरकारी प्रक्रिया शेष हेबा परे रथ चक जीवा व्यवस्था हेबो। एहा अत्यंत सौभाग्यर कथा बोली कहिसंती अरविंद पाढ़ी। पुरी गस्त करथिले लोकसभा बाचस्पति ओम बिर्ला। तांको सह केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अनेक मंत्री और सांसद पुरी जाई महाप्रभु दर्शन करथिले। परवर्ती खबर ओडिशा आसिबे राहुल। ओडिशा आसुचंती राहुल गांधी। नवेम्बर डिसेम्बर मासरे आसी पारंती राहुल गांधी। भोट चोरी गरीबी नारी सुरक्षा प्रसंग रे हेबो कार्यक्रम। एही कार्यक्रम रे जोग देबे राहुल गांधी। तेबे राहुल को गस्त नहीं पीसीसी सभापति भक्तचरण दास सूचना देइछंती। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला पुलिस एसआई परीक्षा तारीख अक्टोबर 4 और 5 रे हेबो पुलिस एसआई परीक्षा। ओएमआर सीट जरिया रे हेबो लिखित परीक्षा। ओएमआर सीट जरिया रे हेबो लिखित परीक्षा। एसआई रैंक रो समस्त सीपीएसई 2024 परीक्षा आयोजन हेबो। राज्यर विभिन्न जिल्ला रे परीक्षा अनुष्ठित हेबो। ओडिशा पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड पक्षरु जारी करा जायछि विज्ञप्ति। आशायी परीक्षार्थी सेप्टेम्बर 20 ठारू डाउनलोड करि परिबे एडमिट कार्ड। odisha.police.gov.in ରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। परवर्ती खबर पेंशन पाई आवेदन कले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विधानसभा रे पेंशन पाई आवेदन करछंती पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। धनखड़ 1993 मसिया कांग्रेस टिकेट रे आजमेर जिलार किशनगढ़ आसन रु विधायक निर्वाचित होइतिले। विधायक होइतिबारु तांकु एबे विधानसभा पेंशन पाइबार अधिकार रहिछि। विधानसभा सचिवालय जगदीप धनखड़ को आवेदन अनुमोदन प्रक्रिया को आगकु बढ़ाइछि। धनखड़ राजस्थान रो 10म विधानसभा सदस्य थिले। विधानसभा बाचस्पति वासुदेव देवनानी पूर्वतन उपराष्ट्रपति पेंशन पाई आवेदन आसी कार्यानुष्ठान प्रक्रिया चली। परवर्ती खबर आसुची बड़ वर्षा आज प्रबल वर्षा संभावना।
ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्य में जारी रही वर्षा 20 जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग केन्द्र। उत्तर उपकूल ओडिशार किछि अंचल में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा हेबार संभावना रही। सेबडे 31 तारिख अर्थात आज पुणी वर्षा बढ़िबो। आसंता 3 तारिख में बंगोपसागर आउ एक लघुचाप सृष्टि हेबार संभावना रही। यार प्रभाव में राज्य में पुणी थे वर्षा बढ़िबो। गोटे सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह आउ गोटे द्वितीय सप्ताह सृष्टि हेबार संभावना रही। पाणीपाग विभाग पक्षर आगामी 2 सप्ताह विस्तारित पाणीपागर पूर्वानुमान जारी होईछि। परवर्ती खबर आउ नाहांती अल्लूको जेजेमा 94 वर्ष बयस त्याग कले शेष निश्वास। अल्लू अर्जुन को परिवार रे शोकर वातावरण। अभिनेता जेजेमा कनक रत्नम को देहांत होईछि। शनिवार भोर समय बासभवन शेष निश्वास त्याग करछंती। मृत्यु बेलकु 94 बयस होइतिला। कनक रत्नम अल्लू अर्जुन को बापा को मां और रामचरण को मां अटंती। परवर्ती खबर भक्तों भावावेग सह खेल ऑनलाइन रे निर्माल्य सुखिला भोग मिलुथिबा नै विज्ञापन। भक्तों भावावेग सह खेल पुणी ऑनलाइन रे जगन्नाथ प्रेमी को ठकिबा को चेष्टा करा जायछि। ऑनलाइन रे महाप्रभु को पूजा सह निर्माल्य सुखिला भोग मिलिबा नै विज्ञापन प्रकाश पाइतिबा देखिबा को मिलिछि। पूजा परिसेवा नामक एक ऐप माध्यम रे एभली विज्ञापन दिया जायछि। 4 प्रकार पूजा पई अलग अलग प्रकार मूल्य रहिछि। तेबे এই घटनाକୁ ନେଇ उद्वेग प्रकाश କରିଛନ୍ତି वरिष्ठ सेवायत। श्रीमंदिर ऑनलाइन एभली कौनसी व्यवस्था नहीं। भक्त माने बारंबार ऑनलाइन ठकेई होउछंती। तुरंत श्रीमंदिर जिला और पुलिस प्रशासन एभली संस्था विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी करछंती सेवायत। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को भेटिले केंद्र मंत्री धर्मेंद्र। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बैठक। दीर्घ समय धरी उभय नेतांक मध्य चलिथिबा बैठक शेष होईछि। दीर्घ समय धरी उभय नेतांक मध्य चलिथिबा बैठक शेष होईछि। विभिन्न प्रसंग नहीं मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री मध्य आलोचना होइतिबा सूचना मिली। खबर अनुसार शनिवार अपराह्न समय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री बासभवन को आसीथिले। खबर अनुसार शनिवार अपराह्न समय केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्यमंत्री बासभवन को आसीथिले। सेठारे उभय नेतांक मध्य दीर्घ समय धरी आलोचना होइतिला। एही बैठक में उच्चशिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज, मंत्री नित्यानंद गंडक सह वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी माने उपस्थित रहिथिले। राज्यर विभिन्न प्रसंग नहीं आलोचना होइतिबा सूचना मिली। परवर्ती खबर भारत आसुचंती रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत गस्तरे आसुचंती रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। आसंता डिसेम्बर में भारत आसिबार कार्यक्रम रहिछि। क्रेमलिन पक्षरु सूचना दिया जायछि। पुतिन को भारत निमंत्रण करथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निमंत्रण रक्षा करी आसंता डिसेम्बर भारत गस्तरे आसिबे पुतिन। 2022 पर पुतिन को यह हेबो प्रथम भारत गस्त। वर्तमान समय पुतिन को भारत गस्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण अमेरिका और भारत मध्य टैरिफ को नै संपर्क में तिक्तता वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर निशा मुक्त हेबो भुवनेश्वर। निशा मुक्त हेबो राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सहर में ड्रग्स एवं अन्य मादक द्रव्य सेवन, चोराचालान और बिक्री बढ़ी चली। यह उपर अंकुश लगाइबा नै गतकाली लोकसभा भवन रे सम्मेलन कक्ष रे एक उच्चस्तरीय बैठक होइतिला। मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजाଙ୍କ अध्यक्षताରେ होइतिबा बैठक रे क्राइमब्रांच सीआईडी तथा डीआईजी सार्थक षडंगी, राज्य पुलिस विभाग, अबकारी विभाग, बीएमसी एवं एनसीबी अधिकारी उपस्थित रहितिले। राजधानी को किपरि निशामुक्त कराजिबो से नै स्वतंत्र धड़पड़ अभियान करने को निष्पत्ति होईछि। परवर्ती खबर सार संकट नवीन लिखिले चिठी। सारा राज्य में सार जोगाण में व्यापक अव्यवस्था, कलाबजारी, अपमिश्रण एवं बजार यूरिया मिलु नथिबारु चाषी माने हंतसंत हेउछंती। चाषी मानकर एही समस्या ने उद्वेग प्रकाश करिसेंती विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। एहार प्रतिकार निमंते से केंद्र सार और रसायन मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखि सार जोगाण में अव्यवस्था संपर्क में अवगत कराइबा सह तुरंत आवश्यक यूरिया जोगाण सुनिश्चित करने को दाबी करछंती। विरोधी दल नेता कहते कृषि ओडिशा अर्थनीतिर मुख्य आधार और आमर 70 भागरू अधिक लोकों को कृषि जीविका जोगाई थाए। परवर्ती खबर बुलेट ट्रेन रे बुलिले मोदी। बुलेट ट्रेन रे बुलिछंती मोदी। जापान गस्तरे थिबा प्रधानमंत्री मोदी बुलेट ट्रेन रे बसी बुलिछंती। जापान गस्त समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलेट ट्रेन रे बसी बुलिछंती। उन्नत बुलेट ट्रेन E10 देखिबा पई मियागी प्रदेश रो सेंडाई रे पहुंचतिले मोदी। जापान रो प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा मध्य तांको सह उपस्थित रहितिले। एही समय भारतीय ड्राइवर मानको मध्य भेटितिले मोदी। जापान रो पूर्व रेलवे सेमानकु तालीम देउछि। सेमाने भारत रे चलिबाकु थिबा बुलेट ट्रेन चलाइबे। परवर्ती खबर 2030 राज्य गोष्ठी क्रीड़ा आयोजन पई भारत रो विधिवत प्रस्ताव। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स बा राज्य गोष्ठी क्रीड़ा आयोजन पई भारत विधिवत भाव रे प्रस्ताव दाखल करछि। अहमदाबाद रे क्रीड़ा आयोजन
କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଲଣ୍ଡନରେ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 2030 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 12 ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଭାରତର କମନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଗୁଜରାଟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ସଂଘଭି ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ କମନୱେଲ୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସଂଗଠନରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହାୟତା ରାଶି ବଢାଇଲା ଆରସିବି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆରସିବି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ। ପ୍ରତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆରସିବି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢାଇ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହୁଆ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଟିପ୍ପଣୀ। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୃଷ୍ଣନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମାମଲାରେ ମହୁଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମହୁଆ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଏବଂ ହିଂସାତ୍ମକ ବୟାନ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଆମେରିକା କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ। ଆମେରିକାର ଏକ କୋର୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଟ୍ରାଫିକକୁ ନେଇ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ଉପରେ ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରିବାର ଅଧିକାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ନାହିଁ, ଏଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଟାରିଫ ବେଆଇନ। ଏବେ ଅପିଲ କୋର୍ଟ ଟାରିଫ ଉପରେ କୌଣସି କଟକଣା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏବେ ଲାଗୁ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିପାରିବ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ଘୋଷଣା କରି ବିଶ୍ୱରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟରେ ଏହି ରାୟ 7ରୁ 4ର ବହୁମତରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘାଟିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସଫଳତା। ନିହତ ହେଲା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବାଗୁ ଖାନ୍। ଗୁରେଜ ସେକ୍ଟରରେ ସେନା ଓ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ମୁହାଁମୁହିଁ ପରେ ବାଗୁ ଖାନ୍ ନିପାତ ହୋଇଛି। ଘାଟିରେ ସମନ୍ଦର ଚାଚା ଭାବେ ଜଣାଉଥିଲା ବାଗୁ। ଘାଟିର ଜିପିଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ନିପାତ। ବାଗୁ ଖାନ୍ର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବରେ କାନ୍ଦୁଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ରାମବନରେ ବାଦଲ ଭଟା ବର୍ଷା 11ରୁ ଅଧିକ ମୃତ। ଆଖି ଯେଉଁଆଡେ ପଡୁଛି କେବଳ ତାଣ୍ଡବ ହିଁ ତାଣ୍ଡବ। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପୁଣି ପ୍ରକୃତିର କଳାର ରୂପ ଦେଖିଛି ରାମବନ। ବାଦଲ ଭଟା ବର୍ଷା କାରଣରୁ 11ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ସହ 20ରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 7 ଜଣ ଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ସେପଟେ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଏକାଧିକ ଘର ଭାସୁଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଇଟିବିପି, ଏନଡିଆରଏଫ ଓ ଭାରତୀୟ ସେନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶିଳ୍ପକୁ ଶୁଳ୍କ ଝଟକା। ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ମାଡରେ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି ଓଡିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶିଳ୍ପ। ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଶିଳ୍ପକୁ ଟ୍ରାକକୁ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଚିଙ୍ଗୁଡି ରପ୍ତାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଫାଲକାନର ମୁଖ୍ୟ ତାରା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 50% ଶୁଳ୍କ ଛାଟ ଚିଙ୍ଗୁଡି ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ପଡିଛି। ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଚାଷୀଙ୍କର ଜୀବିକା ପ୍ରତି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହୁତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ୍ ରିହାତି ମୃତ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ୟମନର ସେନାରେ ହୁତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସରକାରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ରିହାବିଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବାବିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ହୁତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁତି ଶନିବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତିରେ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଅଲ୍ ରିହାତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହୁତି କହିଛି ଯେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପଦରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଏନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଆଗାମୀ 2026 ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛି, ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଯୁବ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି। ସର୍ବଦା ରାଜକୀୟ, ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ମୋଦି। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସିସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେଠାରେ ସେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାରି ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଦିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି ୟୁକ୍ରେନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି, ବିଶେଷ କରି ରୁଷ ସହ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ। କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏହି ଟେଲିଫୋନ ଆଲୋଚନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଆଲୋଚନାରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଓଡିଶା ଛତିଶଗଡ଼। ମହାନଦୀ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଓଡିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ବରିଷ୍ଠ ଜଳସମ୍ପଦ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ସମାଧାନ ପାଇଁ
ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ଇଆଇସିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୈଷୟିକ କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସାପ୍ତାହିକ ବୈଠକ କରିବ ବୋଲି ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି। କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାଗତ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆଇନଜୀବୀ। ଆଇନଜୀବୀ ଲାଇସେନ୍ସ ହାସଲ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଣିକି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଇନଜୀବୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ପେଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଆଇନଜୀବୀ ପରିଷଦ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆକ୍ଟ 1961 ଅନୁସାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବା ପରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ଏହି ପେଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ପେଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପେଶାଗତ ନୈତିକତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବ। ଏହି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଏପ୍ରିଲ 12ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ସରେଣ୍ଡର ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କ୍ଷମତା। ଏବେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ କ୍ଷମତା ବଢାଇଲେ ସରକାର। ଏଣିକି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଗିରଫ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତରେ ମାମଲା କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଡିଏସ୍ପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷମତା ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଅତ୍ୟାଚାର ନିବାରଣ ଆଇନ 1999ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ ବିବାଦ ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତ ଆସିବ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷ କରି କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପହଲଗାମରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଜରିଆରେ ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଖେଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି।